أمريكا أب صومال شن عتميت عن سلستن نمحاز فراح عيديت فشلتان سلام تقاطعت الزي مدبن ميديان كمي تغنيو نلومها كم كلاتنا نكاتاتلو زلنا مچواي ناي فنزويلا مرح هاجر ناو أمريكا يو هجيك نات زي كونه كدميو استفتنلو جن فشل سرحيت أو أفريقيا وأمريكا كرينا زناي مكتار زي أبسلين رياض لنا جنرال محمد فرح عيديد كوينو أب صومال هاجراوي تمرت مراحز نبره كوينو نعون محاس كاني أبستقبره بأمريكان ساعبتان أبشن شعب سان سلستن يو كمان يرسل ريحت انت أقواني في تمونغو هاني قبض غطيلنا كرينا قلميوغن تناتو مدره زغربوز نبرو سمعنا خن ملسينا ما بالحريو أفتي غطل تحسو مكيدنا Implement the peace agreement signed recently between me and my brother Ali. We have appointed committee to unite our militia and operate together. The first meeting took place yesterday, and we'll continue today to plan effectively in order that all necessary arrangements be done in order to succeed together. The voice of contacted with our brothers there, and we advise it to stop any fight. But these days, things are improving. We are part of the international community. We are member of the United Nations, and we wanted to have good relation with the United Nations, with all countries. We need to live in harmony with the international community. August 26, 1993, a U.S. Army task force flew into Mogadishu. شن عتميت عن سلسلة يوتيوبان أمريكا ناي صومال هاجراوت امرت مراحز نبره محمد فرح عيديد نمحاز لك خمزلومي قبل علي فينزوالا زقبرتو سرحيت أكايدا نيرا شعون قبر الشبرا بزل سيامي ناي صومال مراحز نبره محمد فرح عيديد محاز نبره قدم كبل قدم أمريكا ناي باكستان حايلي نبتوتا عتيو كوانت نبره ناي صومال حايلتا بسفوت حيال متقعاتي متوارسيون نيري بدحو يا أمريكا سراوي تاليخا السريحت كا بلاك هاك داون زول سيامي هباتو أبتستفال السريحت كا أمريكا كاب استفال لينا كوماندو حيلتات كاب حيل بحري حيل عير استواتو فليات 440 حدن كوماندو وتادرات
8 AH-6 بلاك هاوكين هليكوبتر 4 AH-6 هليكوبتر 7 OH-56 هليكوبتر حانتي P-3 ناي جيت ناي كوينات جيت 12 ناي كبيرة أطوار صعنام عبيت مكاين بموفار نايدي نمحاز مغادشو أتوت. Mogadishu's main airport is on the seafront, quartered in a now deserted hangar on the perimeter of the main airstrip. The Rangers could be ready to go within minutes of the order to move out. There's this huge sense of urgency anytime a helicopter flies, a sense of violence. Named Mohammed Aidid. Aidid had been the most successful general in the vicious civil war that had torn Somalia apart. His ambition now was to unite the country under his own rule. Aidid's authority was absolute and feudal within his main power base in South Mogadishu. October 3rd, 1993 was a Sunday. 17 helicopters take off from their base at the airport. This raid will take the Rangers into the heart of Aidid's territory. According to an intelligence... ግን ከደንጎየት ከአዮምባር አሜሪካ ከም ሰጽበቶ ዘይኮነ መዋል ሻዕብ መጻወድያ ኮይና ጽንሓታ ሽዑ ሓይልታት ሶማል ካፕተን ሰላኻ ናይ አሜሪካ ሄሊኮፕተራት 4 ሃውኪን ዝዓይነተን ሄሊኮፕተርን ቀዳመይቲ ናይ አሜሪካ ሄሊኮፕተርን በአርፒጂ ገይሮም አቃጸሉ ኣብ ውሽጠን ዝነበሩ ብዙሓት ፓይሎታት ካሞቱ ኣብቲ ጉዳይ ማለት ካብቲ ጉዳይ ንምህዳም ክልተ ሄሊኮፕተራት ወደቃ ድሕሪኡ ናይ አሜሪካ ወታደራት ናይ ሓገዝ ጻውዒት ኣቕረቡ ካፕተን ሰላኻ 8 ብላክ ሃውኪን ሄሊኮፕተር ክልተ ጥራሕ እንተሪፈን ናይ ሽዑ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዝነበረ ቢል ክሊንተን ኣዝዩ ሰንበደ ድሕሪዚ ሓይልታት ሶማል ናይ አሜሪካ ሰራዊት ብምኽባብ ኣብ ናይ ተኩስ ዕላማ ብምእታው ክሳሃልዎም ጀመሩ ሽዑ ከዓ ካብ አሜሪካ ወታደራት 100 ቁስላትን 20 ሓልሙታትን ኮይኖም ናይቶም ዝሞቱ ሬሳታት ከዓ ብህዝቢ ኣብ ጎደናታት መቐልሾ ክጉተት ጀመረ ነዚ ረኣየ ህዝቢ አሜሪካ ኣብ ጎደናታት ሬሳታት ወታደራቱ ክጉተት ብስምባዴ ኣብ ናይ አሜሪካ ጎደናታት ብምውፃእ ወታደራት አሜሪካ ናብ ዓዶም ማለት አሜሪካ ክምለሱ ጠለቡ ፕሬዚደንት ቢል ክሊንተን ከዓ ናብ ሶማል ዝተዋፈሩ ሰራዊት አሜሪካ ብቁልጡፍ ካብታ ሃገር ለቂቆም ክወፁ ኣዘዘ እቶም ሓይልታት ሶማል ከዓ ክሳብ ፓይሎት ምምራሕ በፅሑ አሜሪካ ከዓ መሐመድ ፋርሃ አይዲድ ከሓዘት ተሳዒራ ካብ ሶማል ወፀት ናይ ፓኪስታን ሓይሉ እውን ብህድማ ካብ ሶማል ወፀ አሜሪካ ድሕሪ ናይ ቪየትናም ስዕረት ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ሶማል ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ They have a lethal surprise for Task Force Ranger. It looked odd. Fellow Americans, let me express my thanks and my gratitude and my profound sympathy to the families of the young Americans who were killed in Somalia. My message to you is your country is grateful, and so is the rest of the world, and so are the vast majority of the Somali people. Our mission from this day forward is to increase our strength, do our job, bring our soldiers out, and bring them home. Thank you, and God bless America. Within days, President Clinton made the decision to cut his losses. American troops were to be withdrawn from Somalia. The hunt for Aidid was abandoned, and U.S. representatives were sent to resume negotiations with the departure of the Americans after the shootout.
أبزنا هجي أب عربي نبقدام زوجها مالت على 3 ورحات 15 شمس نمت ما فنزويلا بريزيدنت نيكولاس مادورو بخمزنا الشمال كواغا أيو كبرون كبر هاغورن كخبر يو ناتباله بزي قال يلهيبو هزون هاغورن أواري دالو إذا مسمس أتفارس يسقاقرن يودبن يستباله سرحت تقند قداي كال مخانو رديو السرحت كمان يرو متحبان يدك عادون يردو ويس كال مستر اللويو أبز غتصل كفلتيو بحافشو خرن كلغن زي تكبارات زي ناي مجمر ايكونن قدمي 36 عامتات ون ابدو امريكا لكا خمناي حجي تغاي نيريو نمن معاس ابين بخمين ابزغصل مدبات خنرينا فلاي زخن ز عينت زي سامعكا مراحي ابزي عدخا اتيخا نت مراحي هاجر مچواي كومبوليس ناي امريكا مهانو يقتردا مغنياتو زز موصو مراحتا يتغبرو بمهلاومي كابز كله نردون تهالوها نهاجرات بغمزون ريوت صنحنا بغتلت مراحتا هاجر كاوصاها اجدا نهاجرات ممغار لتنهاجرات اداخيمكا ابتحت ربحها متاوي حنت قابزن هاجراتكا هاجرنا ايرترا نعسرت عمل صنع اجدا موها زخونه مرتعن ጭብጥን ዘይብሉ እዩ ስለዚ ዝዓለም ናይ ዝዓንተረ ጸኒሓን ሕጂኻ ብጉህዶ ትኾናላ ያ ሶምበዋን ከተጎ ሰላዲያ ሶምበዋን ከተጎ ሶ ተሲታዮ መስሕዶ نزغصن عبالتات حبيبنا نرأيو نلومي زنبر زينيرو أبزغصل يرهبنا سسنايو